औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मशहूर तो चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी, रजब भट्ट और ईमान। रजब भट्ट पहुँचे हैं जी आज अदालत, जहाँ मान डोगर रजब भट्ट और सारे, तो मैं प्यादरा में सबका बयान सुन रही थी, वो भी क्या बता रहे थे। तो जी उधर आपने देखा कि ईमान भी, ईमान की मुझे समझ नहीं आ रही, ईमान बन गई है छलावा। ईमान कहीं रो रही है, कहीं लोगों को कुछ दिखा रही है, क्योंकि यहीं कुछ दिखा रही है। तो एक मैंने वीडियो देखी है जिसमें भाई अपनी बहन को लेके जा रहा है, जो प्राडो नहीं ली है, तो उसमें बहन को लेके गया और बहन वहाँ भाई के व्लॉग में तो आती नहीं है, ड्रामेबाजियाँ करती है। और ये एक नया कोई अली 2 इसके नाम का है, तो उस पे मैंने देखी है। तो भाई लेके गया है, तो फिर काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है और पूछ रहा है और बता रहा है बातें बड़ी। फिर बहन को खाना खिलाने लेके गया कि आओ खाना खाने चलते हैं। लेकिन ये रजब भट्ट है, वो जब खाने खाते हैं तो उनका पता चलता है। तो इन बेचारों ने 2 कबाब लिए हैं और एक हलीम लिया है, और इस तरह इन्होंने खाना दिखू के खा के, और इतने नाजो अंदाज दिखा रही है ना ईमान हमारी, कि समझ नहीं आ रही कि ये अगर हस्बैंड के साथ इसी तरह हो जाती है, अपने आप को कंफर्टेबल समझती, सोशल मीडिया पे तो आ ही गई है, दिल दुखता है क्योंकि वो मासूम बच्चा है। आज वो माशाल्लाह से 8 मंथ का हुआ है, बाप अलग तड़प रहा है, माँ अलग तड़प रही है, बच्चा अलग, माँ बाप भी, तो वो मासूम है, उसको तो पता ही नहीं है, थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलेगा। तो रजब के साथ साथ ईमान से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि जब ये लाइव आई है ना तो बच्चे को दिखाया हार्ट लगा के, तो उस पर भी फिर उसने एतराज़ किया है कि जब हम नहीं दिखा सकते तो ये कौन होती है दिखाने वाली। तो देखें ना कि सोशल मीडिया पे वो पहले से ज़्यादा मतलब इन था, उसका बच्चा था, जिस तरह आपने देखा कि वो दिखाती है, या मैं भी आपको तस्वीरें वगैरह दिखा दूँगी। तो जहाँ आपने देखा वो आयत ही है ना, उसकी भांजी का नाम, वो उसको दिखाती है ना, तो अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। देखे जी, हर इंसान के घर बच्चे होते हैं, यानी, और माशाल्लाह से बच्चे को देख के ना अल्लाह ताला लाखों बरसों साल जिए, अल्लाह ताला फरमा बरदार बनाए माँ और बाप का, और नेक बनाए, ज़िंदगी सेहत दे। तो आपको कहीं भी नहीं लगता वो प्री मैच्योर है, और सही है, रजब ने बातें की थी कि वो प्री मैच्योर नहीं है, माशाल्लाह से हेल्दी है, ठीक है। बाज़ बच्चे प्री मैच्योर होते भी हैं लेकिन बाद में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। अगर आप देखें ना तो लाइव पे एक जगह पे अगर वो रोई होगी तो हज़ारों जगह पे वो इतना खुश है, वो खुले बाल लेके, और वो गज़ल को भी पीछे करके वो आगे आई है। जिस तरह गज़ल ने आके उसको टारगेट किया था ना कि मैं सिखाऊंगी सारा कुछ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने दिखा दिया, बता दिया कि मैं तेरे से ज़्यादा प्यारी भी हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ, और मैं तेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रखती हूँ। तो फिर वो जो वीडियो मैंने देखी, आप भी देखेंगे ज़रूर, तो उसमें वो इतना माशाल्लाह से वो प्यारी लग रही, और भाई के साथ वो क्या नाजो अंदाज, और क्या मतलब कि कभी भी आपको वो मतलब देख के ना अपनी ईमान, तो आपको लगता नहीं है कि कभी ये कैमरे के सामने नहीं आती थी, या अपने ये बच्चे को नहीं लाना पसंद करती। अब जहाँ भी देख रहे हैं वो अपने बच्चे को कभी उसका टांग हाथ पाँव, लेकिन अब तो वो पूरा गोद में उठाती है ना, दिखाती, कभी मुंह के ऊपर कुछ लगा देती, कभी कुछ लगा देते हैं। लेकिन जी अब भी फिर वही हमें कहा जाता है कि नहीं, आप लोगों को पता नहीं अंदर खाते क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, और इनका रिश्ता हम लोग ख़राब कर रहे हैं ये। लेकिन ये जो इट पुट होते सारा कुछ निकल रहा है, सानू समझ नहीं आ रही। तो फिर दिखा रहे जी उनकी अम्मा जी भी बेचारी इतना रोई है, वो भी इतना रो रो के मतलब कह रही है कि जब वो नाम लेती है अपने पोते का तो वो इतना रोती है, अपने बेटे के लिए भी इतना डिस्टर्ब होती है। देखे, माँ तो फिर माँ ही है ना, कोई जो भी होगा ख्वाहिश बहू के लिए होगी ना, कि बहू ना आए, पोता तो फिर पोता ही है ना। तो ये कुर्बानियाँ दी जाती हैं। अगर वो कहती कि चले जैसी भी है तो कम से कम है तो इज़्ज़त वाली ना, तो लेके आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल ठीक हो जाएगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो वो उसको भी पता चल जाएगा ये मेरा घर है, और इसमें मैंने अपने शोहर और उनके अपने ससुराल वालों के तरीके से रहना है। तो बात तो वही आ जाती है ना कि जब फिर कहते हैं ना गुआ चुस्त तो मुदई सुस्त। तो क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो छोटा सा नन्हा मासूम जिसको अब
زینت بنایا گیا. اون یقین کریں اون ایسے کیش کر رہا ہے نا بہن کو میں بتا نہیں سکتی کہ وہ سیدھی سادی واقعی لڑکی ہوگی لیکن بھائی نے اس کو وہ بنا دیا ہے نا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان کے وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں سیکٹری یا ان کو ملازم رکھتے ہیں جو کپڑے اٹھا یہ کر وہ کر لے کے جانا تو وہ سارے کام اون کر رہا ہے. تو اون کیوں اتنی اسٹرگل کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ساتھ میں فیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے جی اپنی ارننگ اور اپنے لیے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کر رہا ہو کہ کوئی میری بہن پہ انگلی نہ اٹھائے کہ اکیلی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی کہاں پھر رہی ہے. ساتھ وہ رہتا ہے ہر جگہ پہ ساتھ لے کے میری جاتا بہن ہے. پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. دونوں کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے تو اس لیے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے. کھانا بھی انہوں نے اکٹھے دونوں بہن بھائیوں نے کھایا. پھر کہتے ہیں اب گھر چلتے نہیں تو امی بےعزتی کرے گی امی پھر ڈانٹے گی تو پھر آئے ہیں گھر. تو ولاگ وہ زیادہ لمبا نہیں بناتا 4-5 منٹ کا ہی ہوتا ہے لیکن کافی لوگ ہیں تو بس ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ولاگ میں ایسا کیا ہے. اس کے ولاگ میں یہ ہے کہ اس کا ولاگ ایک سلجھی ہوئی بات ہوتی ہے. اس میں وہ ہلا گلا جو وہ ادھر کریں بات اب جو وہ اس کے رجب کے ولاگ میں ڈفرنس ہے یا اس کے ولاگ میں ایمان کے اس کے ان کا ولاگ ڈیسنٹ ہے تمیزدار ہے اور ان کا ہوچا بدتمیزی گالی گلوچ یہ سب کچھ ہے. پوچھ پن. ہاں جی مطلب آپ کو صحیح پتہ لگ رہا ہوگا کہ جاہل ہیں لوگ ہیں ہمیں نہیں پتہ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں لیکن جاہل ضرور ہے. ہو سکتا پڑھے لکھے بھی ہو لیکن اس میں آپ کو کوئی سبق نہیں ملے گا. تو پھر لوگوں نے کہنا سبق تو اس میں بھی نہیں ملنا یہ بھی سوشل میڈیا پہ بٹھا کے بیٹھا. تو دیکھیں جی اب ایک بندہ ہے ہی سوشل میڈیا پہ وہ بیوی اس کی بن کے آئی تھی جو سوشل میڈیا پہ اتنا ان تھا. بالکل. تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو باقی جی ایک منٹ کی خبر آ رہی ہے ایک منٹ کی خبر ہے. صبح کہہ رہے تھی جب وہ گیا تو وہ پتہ نہیں گرا اس کو اتنی چوٹ آئی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. وہ اس طریقے سے گیا ہے اس کو پٹیاں باندھی برے حال بونکے دیاڑے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا جب وہ عدالت میں جا رہا تھا. تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا چوٹ آتی ہے یا گرتا ہے تو اس کا کوئی مذاق اڑائے. لیکن جو وہ رجب بٹ ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مذاق کوئی بھی اڑا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بننا ہے مظلوم. تو پھر مظلوم بندے کو تو کہتے ہیں نا گلیاں دے کاک بھی مار دے. انہوں تے اون بھی مار دو اون دی امی بھی مار دی ہے تے پھر ایمان بھی مار دی ہے. کلی اون نے انہوں سرخی بھی مار دی پاؤڈر بھی مار دا گلیاں دے کاک بھی مار دے نے گلیاں دے لوگ بھی مار دے. ہاں جی اس کا یہ حال تو وہ جو مرضی کرتا پھر. تو بس بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے اور جو ان کے لیے بہتر ہے بہتر سے بہترین کرے. تو بات ساری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل. تو جی آج کا ہمارا یہ ہے ریویو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا دعاؤں میں رکھیے گا یاد. آپ ہماری دعاؤں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے. اللہ حافظ.